जड़े गुरुंकर गोटे शिष्य थिले। से बहुत दुखी थिले। से जेतेबेले भी पाख गाँव को भिक्षा करने जाती सेतेबेले तांकु दुख कष्ट असुविधा देखा जाए। ए सबू देखी से बहुत दुखी हो जाए। तांको मन अस्थिर होबारे लगे। से ईश्वर को प्रार्थना करे जे समस्त को सुख दियंतु, शांति दियंतु। थरे तांको मनरे प्रश्न उठिला जे दुनिया को सृष्टि करथिबा बाला काहेकि मानकु एते दुख देउची, काहे से समस्त को सुख देउ नै। एही प्रश्न को नहीं से तार गुरुदेव पाखरे पहुँचला आ कहला, गुरुदेव ए दुनियार लोक माने ते दुखी काहेकि, काहेकि चारिआडे दुख आ दुख घिरी रही। दुनिया तैयारी करथिबा बाला समस्त को काहेकि सुख आ खुशी देउ नै। मु बहुत दुखी एवं अस्थिर हो पड़ुछि ए समस्त को दुख को देखी। मु जेतेबेले आखपाख गाँव को भिक्षा मागे जाए सेठारे मते दुख कष्ट छड़ा आ किछि हेले देखा जाउ नै। प्रत्येक मनुष्य कौनसी ना कौनसी कारण को नहीं दुखी अटे। शिष्यर कथा शुणी गुरुदेव कहले, ए समस्त को तो सुख दिया होइछि किंतु एमान को दिया जाइथिबा सुख देखा जाउ नाही। एथिरे किए बा कोन करि परिबो। एहा परे शिष्य कहले, गुरुदेव जदि सुख थिबो तेबे सुख निश्चय देखा जिवो, आ जदि दुख थिबो तेबे दुख ही देखा जिवो। लोक माने तो एडे अबुझा नुहंती जे से माने सुखरे थाई मध्य दुखरे थिबार नाटक करिवे। सुख केमिति दुख हो पार। दुख थिबारु सिना सेमाने दुखी एवं कष्टर अछंती। शिष्य ठारू ए सब कथा शुणी गुरुदेव टिके स्मितहास्य हसिले, कहले, मु जानिछि तुमे जणे बहुत बड़ मूर्तिकार अट। तेणु तुमे गोटे काम कर, ए लोक मानक खुशी पाई तुमे गोटे एमिति मूर्ति तैयारी कर जाहाकु देखिकी माने निजर सब सुख को भूली जिवे। से सुख अल्प समय पर्यंत हो पछे। शिष्य कहले, ठीक अछि गुरुदेव, मु एमिति एक मूर्ति तैयारी करी जहाकु जे कहीं देखिबो से निजर दुख एवं कष्ट भूली जाई बहुत खुशी होई जिवो। एहा परे शिष्य जनक 3 मास जाए से मूर्ति काम लगी पड़िले। से दिन राति से मूर्ति को अति सुंदर भाव में गढ़ी चलिले। 3 मास पर जितेबेले से मूर्ति तैयारी होई संपूर्ण भाव प्रस्तुत हैला सेतेबेले गुरुଙ୍କ पाखक आसिले। कहले, हे गुरुदेव, आपण को कहबा अनुसार मूर्ति टिए गढ़ी। जे कहीं भी से मूर्ति को देखिबो से निश्चय भाव बहुत खुशी होई जिवो। आपण मो सहित चलतु एवं से मूर्ति को देखि कहतु कि मु कौन ठीक करिछि आ कौन भूल। गुरु शिष्य सहित से मूर्ति पाखे पहुँचिले। मूर्ति प्रकृति में बहुत सुंदर थिला, अद्भुत थिला। शिष्य जनक गोटे सुंदर नारीर मूर्ति तैयारी करथिले जहाँकि अति दिव्य देखा जाउथिला, देवी परी देखा जाउथिला। यार हस एमिति थिला जे कहीं भी देखिबो सेथिरे से हजि जिवो आ निजर दुख कष्ट भूली अत्यंत प्रसन्न होई जिवो। गुरुदेव देखिले एवं कहले, बहुत सुंदर होइछि, बहुत अद्भुत मूर्ति तैयारी करिछ तुमे। निश्चित भाव में लोक मानक सेमानक दुख कष्टरू बाहर को आसवा को ए मूर्ति सेमानक साहाय्य करिवो। किंतु मु चाहूँगी जे तुमे ए मूर्तिर चेहरा रे एक एमिति चिन्ह बा दाग लगाई दियो जहाँकि आखि को सहजरे देखा जिवो नाही। शिष्य पचारिला, गुरुदेव किंतु काहेकि? गुरुदेव कहले, ए कथा मु तुमको पर कहबी। एहा परे शिष्य जनक से मूर्तिर आखि उपरे निहण साहाय्य एक छोटिया दाग करदेला जहाँकि आखि को सहजरे देखा जा नथिला। गुरुदेव यह देखि कहले, ठीक अछि, वर्तमान ए मूर्ति को नहीं गाँव मुख्य सड़क पर रखिदेबा। यह पर से मूर्ति को नहीं गाँव बाहर थिबा रास्ता कड़े रखिदेले। आ गुरु शिष्य किछि दूर रे जाई ठिया होई गले। यह पर गाँ लोक माने सही बाट दे जिबा आसिबा करिया को लागिले। जे भी से मूर्ति को देखिला अत्यंत दुखी होई गला। यह पर जने युवक से बाट दे गला बेले मूर्तिटी को देखिला। से बहुत ध्यानर सहित से मूर्ति को देखिला। यह पर मन दुख करी से मध्य सेठारु चली गला। रास्तार से गुरु शिष्य युवकटी को अटकाई पचारिले, बाबू तुम्हें बहुत दुखी देखा जाउछ, कौन हैला, तुम्हें काहेकि दुखी अछ? यह पर युवकटी उत्तर देला, सेठारे गोटे मूर्ति अछि, बहुत सुंदर मूर्तिटीए। एमिति मूर्ति देखुथिले मध्य मन भरू नाही। किंतु दुखर कथा जे से मूर्तिर गोटे खूण रहीगला। लगुच मूर्तिकार ठीक रे देखि पारला नाही। मूर्तिर आखि उपरे गोटे दाग छाड़ी पळाइछि जहाद्वारा मूर्तिटी बहुत असुंदर देखा जाउछि। सेतिपाई मु बहुत दुखी अछि। जदि से आखि उपरे दागटी नथांता तेबे से मूर्तिटी केते सुंदर होई थांता। एहा परे शिष्य पचारिला, किंतु से दाग तो भल भाव देखा जाउ नाही, तुमे केमिति देखिलो? युवक जनक उत्तर देला, ए कौन कहूच, मोर तो प्रथम नजर से दाग उपरे ही पड़िला। एतिकी कही से युवक सेठारु चली गला। एहा परे आउ जने व्यक्ति से मूर्तिटी को देखुथिला। से मध्य मूर्ति को देखिला एवं दुखी मनरे सेठारु चली गला। बाटरे ताकु मध्य गुरुदेव अटकाइले एवं पचारिले, कौन हैला, तुमे एते दुखी देखा जाउछ?
ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲା, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଗୋଟିଏ ବେକାର ଲୋକ ଥିଲା। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଚେହେରାରେ ଗୋଟିଏ ଦାଗ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ମୋ ମନ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦାଗ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ତୁମେ କେମିତି ଦେଖିଲ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲା, ଆରେ କେମିତି କଥା କହୁଛ, ମୋତେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କେବଳ ସେ ଦାଗ ହିଁ ଦେଖାଗଲା। ଏହାପରେ ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ତୁମେ ସେହି ଚିହ୍ନକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରିବନି? କ'ଣ ହୋଇଗଲା ସେଠୁ, ଯଦି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚିହ୍ନ ରହିଯାଇଛି? ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ନା? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ହଁ, ମୂର୍ତ୍ତି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ବହୁତ ଦିବ୍ୟ ବି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ଦାଗ ନଥିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ। ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ସମୟରେ ଶେଷରେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେ ବାଟ ଦେଇ ନିଜ ରଥରେ ବସି ଯାଉଥିଲେ। ରାଜା ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ବଡ଼ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ। ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ମୂର୍ତ୍ତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କାହିଁକି ଠିଆ ହୋଇଛି? ଏହା ତ କୌଣସି ମହଲରେ ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିକି ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବାଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଆପଣ ଦୁଃଖୀ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇନାହିଁ? ରାଜା କହିଲେ, ହଁ, ମୂର୍ତ୍ତି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦାଗ ଅଛି ନା, ତା ଠିକ୍ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଏହି ଠାରେ ହିଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ସେ ଗୋଟିଏ ଦାଗ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ମୋ ରାଜ ଦରବାରର ଶୋଭା ବଢ଼ାଉଥାନ୍ତା। ଏତିକି କହି ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହାପରେ ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶିଷ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିଲେ। ମୂର୍ତ୍ତିର କିଛି ହେଲେ ଭୁଲ ନଥିଲା, ସେହି ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଶିଷ୍ୟ ବଡ଼ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲା। ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ମୂର୍ତ୍ତିରେ ତ କୌଣସି ଗୁଣା ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ ଅଟେ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଦାଗ ତ କେବଳ ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ତାହା ଯଦି ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଆଉ ପାଖରୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିଲେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନ ଦେଖି ଏହି ଛୋଟ ଦାଗ ପଛରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରରେ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ତୁମେ ପଚାରୁଥିଲ ନା ଯେ ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିଥିବା ବାଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଦେଇଛି? କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ କେବଳ ଭୁଲକୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି, ଏମାନେ ପୁରା ସୁଖ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଦୁଃଖକୁ ଏମାନେ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗନ୍ତି। ଯେମିତି ତୁମ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏମାନେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ଅସୁନ୍ଦରକୁ ଖୋଜି ନେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୂର୍ତ୍ତିର ଦିବ୍ୟତାକୁ ଦେଖି ସେ ଖୁସି ହେବା ବଦଳରେ ଏକ ଛୋଟ ଦାଗ ଦେଖି ଏମାନେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ମଜିଯାଆନ୍ତି, ଯାହାର କି କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଯେମିତି ତୁମ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଦାଗର କୌଣସି ମହତ୍ଵ ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏମିତି କାହିଁକି କରନ୍ତି? ଗୁରୁ କହିଲେ, ଅସ୍ଥିର ମନ କାରଣରୁ। ଏମାନେ ସବୁ ଅସ୍ଥିର, ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା। ଏମାନେ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ କେବେ ବି ନିଜର ପୁରା ସୁଖ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭୁଲ। ସୁଖ ଭିତରେ ଦୁଃଖକୁ ଖୋଜନ୍ତି। ଏମାନେ ଦୁନିଆର ବିରାଟ ସୁଖକୁ ଛାଡ଼ି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଃଖକୁ ଧରି ବସନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅଟେ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଯଦି ଏମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିବେ, ତେବେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏହି ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିବା ବାଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛି। ନଦୀ, ପାହାଡ଼, ସବୁଜ ପ୍ରକୃତି, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫଳ, ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ, ଧନ ସମ୍ପଦ, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ମନୁଷ୍ୟର ଖୁସି ପାଇଁ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ହିଁ ଖୋଜି ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିଥିବା ବାଲକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଭୁଲ କାହାର? ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଥିବା କାରିଗରର ନା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର? ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁଖ କେମିତି ମିଳିପାରିବ? ଗୁରୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତ କହିଛି ଯେମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଆଗରୁ ହିଁ ମିଳିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ଦାଗକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ଦେଖାଯିବ। ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ନିଜ ମନର ଛୋଟିଆ ଭୁଲକୁ ହଟାଇ ପୁରା ଠିକକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏହା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ମନକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ନିଜର ବୁଝିବା ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବେ, ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନର ସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଥାଏ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ। ଏହାପରେ ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିଗଲି ଗୁରୁଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।
ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚିନ୍ତନ ଟିଭିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଚିନ୍ତନ ଟିଭି। ଧନ୍ୟବାଦ।